यूहन्ना की इंजील का मुताला करेंगे और हम सब बरकत को हासिल करेंगे। जी क्या लिखा उसमें? तिश्ना 18 वाक्य 18 है जी। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानित एक नबी बर्पा करूंगा। क्या कौन कह रहा है मूसा को? ये मूसा को कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। फिर से इसको बोलो जरा बेटा, रात को। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानित एक नबी बर्पा करूंगा। एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा, मैं जो कुछ उसे हुक्म दूंगा, वही वो मुझसे कहेगा। वही तुमसे वो सबको कहेगा। ये वो है, मैं तेरी मानद एक नबी भेजूंगा। ये तहरीर था यहूदियों के पास और उन्होंने पूछा क्या तू वो नबी है? बात की समझ आई कि नहीं आई? बात की समझ आई कि नहीं आई? ये वो नबी है जो खुदा ने वादा किया था, मैं तेरी मानद मूसा, मैं तेरी मानद भेजूंगा, एक नबी भेजूंगा जो तेरी मानूंगा, मैं उसके मुंह में कलाम डालूंगा और जो कुछ मैं उससे कहूंगा वो कहेगा। ये वो नबी के बारे में ये बात कर रहे हैं। क्या तू वो नबी है? तो वो नबी है, इसलिए ये बात वो कर रहे हैं। तो हम चलेंगे फिर यूहन्ना की इंजील के अंदर और आगे चलेंगे। तो आज हम दूसरे बाब से शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ आपने पिछले हफ्ते में इतवार को जो है वो ये सब कुछ देखा था। तो दूसरा जो चैप्टर है जब शुरू होता है तो काना गलील के एक मोजज़े से शुरू होता है। ये बड़ा, हर शादी में जिसके घर में शादी होती है तो वो जरूर अपने घर में खुदा के खादमों को बुलाता है। तो खादम सबसे पहले इसको पॉइंट करते हैं कि ये वो एक हवाला है जिसने शादी को बरकतों में तब्दील कर दिया। हालेलुया। तो आज हर एक की जरूरत है। ये हवाला अगर ना पढ़ा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह शादी पर आया था तो शादी पर ये बोझा हुआ था तो फिर वो मकसद पूरा नहीं होता। यदि वो हवाला अगर ना पढ़ा जाए तो तस्कीन और राहत नहीं मिलती। कलाम तो सारे बाबरकत है, किसी जगह से पढ़ा जाए इसमें मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हवाला जो दूसरे बाप का है ये लाजम पढ़ा जाता है और जरूरी पढ़ा जाता है। लाखों बार, करोड़ों बार जब से ये अंजील जो है वो कलमबंद कर दी गई उस वक्त से आज तक शादियों में लोग इस हवाले को जरूर सुनते हैं कि वो समझते हैं। अगर काना गलील में मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ईमान है, ये बहुत बड़ा ईमान है लोगों का। मैं कहूँगा कैसे? आप पूछोगे कैसे ईमान लोगों का? लोग समझते हैं कि यीशु अगर काना गलील के अंदर वो पानी को मैं बना सकता है तो इसका मतलब है कि शादी पे इज्जत के लिए यीशु सब चीजों में बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए अंजील को सुनते हैं, यूहन्ना की इंजील का ये हवाला, ये वाक्य जरूर पढ़ा जाता है और इसको आज हम सीखते हैं। क्या लिखा जरा? फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा। यीशु से मरियम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई ऐसी बात उससे नहीं कही। उसने जो कुछ उसके कह दिया वो जानती थी कि यीशु जितने अल्फाज या कलाम कह देता है ना उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसमें कोई बात नहीं कर सकता कि ये तूने ऐसे क्यों कहा है, ऐसे हो सकता है। ये मैं आपको बताती हूँ ऐसे हो सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। यीशु के साथ कभी भी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। जो यीशु ने कह दिया वो हर्फ आखिर है और वो कलाम है। हालेलुया। उससे कभी तब्दीली नहीं हो सकती, उसमें कभी चेंज नहीं आ सकता। ये आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए, ये आपकी सोच के अंदर होना चाहिए। जो यीशु ने कह दिया है वो बिल्कुल फिल हकीकत कलाम है। आप पहले बाब में पढ़ कर आए हैं कि यीशु वो कलाम है, यीशु वो कलमा है, यीशु वो कलाम है जो मुजस्सम होकर बदल लेकर जमीन पर आया है। और इसीलिए ये अगर हम 14 आयत को देखें, इसकी जरा देख लो, 14 आयत को देख लो। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत को पढ़ो जरा बेटा, क्या लिखा है उसकी 14 आयत को पढ़ दो जल्दी से। जी। और कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर हो
और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा। हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। यीशु कलाम है, यीशु कलाम है। आप ये समझते हैं कि कलाम जो होता है वो पाक होता है, कलाम जो होता है वो पाक पाक कलाम होता है, पाक कलाम कहा जाता है। यीशु पाक कलाम है, कलमा है, कलमा मुजस्सम हुआ। ये जब तक मसीह का बदन वजूद में बेटा तख्लीक नहीं किया गया तब तक खुदा के मुंह में ये कलाम था। फिर खुदा ने फरिश्ते को कहा जाकर मरियम को बता दे तुझ पर रूह कुदस की कुदरत साया करेगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तो उसने तख्लीक होने से पहले ये मुंह में था खुदा के, लेकिन जब खुदा ने बोल दिया वो कलाम मुजस्सम हो गया और उसने बदल ले लिया। कितने लोग को बात की समझ आई है? समझ आई मेरी बात की? इसका मतलब अंजील है, इसका मतलब कलाम है। हमने अंजील को कलाम को सीखना है, पढ़ना है। अंजील में लिखा क्या है? हमारी जिंदगियों के अंदर ये अंजील लिखी जाए, हमारे अंदर कलाम लिखा जाए कि यीशु कौन है, यीशु क्या है। यीशु को जब तक हम जानते नहीं है, पिछले संडे मैंने जब क्लोज किया था तो मैंने कहा था कि यूहन्ना ने भी कह दिया मैं उसको पहचानता ना था, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे बता दिया कि जिस पर तू रूह कुदस को एक कबूतर की मानंद किसी पर उतरते देखे या किसी पर रूह कुदस के किसी भी वजूद में उतरते हुए देखेगा, जान लेना कि वो मेरा बेटा है। तो वो वही वो बंदा है जो जहान को निजात दे सकता है, जो जहान के लिए आया है। तो उसने कहा मैं तो उसको ना पहचानता था, लेकिन जब खुदा की वो कही हुई बात पूरी हो गई तो उसने जान लिया कि ये खुदा का बंदा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। आपको मुझे समझ होनी चाहिए कि मसीह क्या है और मसीह कौन है। मैं क्या कह रहा था, जरा पढ़ो उसको। हाँ जी पढ़ दिया। तो आगे यूहन्ना की इंजील को 2 बाब से आगे जहां तक मैंने पढ़ा, आगे जरा पढ़ो जी, क्या लिखा है जल्दी से। उसकी माँ ने खादिमों से कहा हाँ। जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। सुना आप लोगों ने? मरियम ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, बल्कि खादिमों से कहा, जो वहां पर इंतजामिया के लोग थे उनको कहा कि जो कुछ तुम्हें ये कहता है वो करो। जब यीशु मसीह जो कुछ कहता है हम करते हैं ना, तो फिर मोजज़ा लाज़िम है, फिर मोजज़ा हो जाएगा। वहां मोजज़ा हो गया। खादिमों से क्या कहा कि मटकों को पानी मटकों में पानी लबालब भर दो, ऊपर तक पानी आना चाहिए, इनको उसको भर दो। खादिमों ने किया या नहीं किया? बताओ मुझे, खादिमों ने किया या नहीं किया? ऊपर हाथ उठाकर बोलो यस, किया। तो फिर आप देख लो पानी जो है वो मैल में तब्दील हुआ कि नहीं। हम भी जब यीशु की बात मानेंगे तो फिर यकीनी तौर पर एक बड़ा मोर्चा हमारी जिंदगी के अंदर हो जाएगा। यीशु ने कहा ईमान लो, तो हमने ईमान लाना है, हमने कोई और को ऐसे नहीं करना, सिर्फ मान लो बस। और क्या होना चाहिए? मैं तो कुछ और कह रहा हूँ यीशु, पर यीशु को मैं एक और बात आपको यहाँ बता सकता हूँ। लूका की इंजील के वाक़या की जब वो सूबेदार उसके साथ था, उसके साथ आया था, यार भी उसके साथ चल रहा था। मैं और शॉर्ट करता हूँ, यार भी उसके साथ चल रहा था। लोगों ने आकर उसको बताया कि तेरी बेटी मर गई है, बस छाड़ो यीशु रह दे, कल ही आ जा, बहुत संभाल के चल के उन्होंने डपट का काम शुरू कर दिए। यीशु ने कहा खौफ ना कर। क्या कहा यीशु ने? खौफ ना कर। क्या मतलब है? इत्तेकाद रख। क्या मतलब इसका? इनकी बात ना सुन, जो कुछ मैं तुझे कह रहा हूँ उस पर इत्तेकाद रख। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा कि तू घर चला जा, बस से मर गई तो जा फिर उन्हें संभाल जाते। मैं कोई गल नहीं की। तू मैंने लेके चलिया ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ, ਗੁਰਬਤ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ बनावांगे तो सारी चीज़ां साडी जिंदगी चो अलग हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ,
बगैर समझे यसू नो इसलिए ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ इसलिए ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ इसलिए ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਫ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ पढ़ेंगे ਸੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक जल्दी से पढ़ दो के 6 मटके रखे थे अच्छा और उनमें से 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी अच्छा यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो अच्छा बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया अच्छा फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ बस वो ले गए जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो नया बन गया था अच्छा और जानते ना थे कि ये कहाँ से आई है अच्छा मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे अच्छा तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर मुझसे कहा हाँ। हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त तक जब पीकर छक गए हाँ। मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है हाँ। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काने गलील में दिखाकर अपना ये पहला मौजज़ा है यीशु का क्योंकि बच्चे के सबसे पहला मौजज़ा यीशु ने कौन सा किया था तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिल के अंदर कि सारा तो पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में पानी को मैं बनाया सी ये पहला मौजज़ा अच्छा यीशु ने उथे कोई मटकिया चीज कोई ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਜੇਬ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਲਾ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ सब तो पहले सानू ये समझ लेना चाहिए कि यीशु कलमा है यीशु कलाम है यीशु की है यीशु की है कलाम है सारे बोलो यीशु की है कलाम इसका मतलब है कलाम जो कुछ कह दे वो हो जाना है इसलिए उन्हें किया जो पानी भर देता तो लबालब भर देता तो यीशु ने सिर्फ हुक्म देता कि जाओ मेरे मजलिस के पास ले जाओ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਣ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਕਰੋ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ उन्होंने फिर पानी ਨੂੰ ਐਚ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਜਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਭ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੇਜੂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਸੀ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कुफरनहूम को गए अच्छा और वहाँ चंद रोज रहे अच्छा यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी अच्छा और यीशु यरूशलेम को गया अच्छा उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी अच्छा और उनके तख्ते उलट दिए अच्छा और कबूतर फरोशों से कहा उनको यहाँ से ले जाओ मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ ये बिजनेस करने वाली जगह नहीं है ये कारोबार करने वाली जगह नहीं है ये जगह दुआ के लिए है
میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے، اس لیے ہم خدا کے گھر کی عزت کرتے ہیں، جو عزت کرتے ہیں خدا کے گھر کی۔ میں اس لیے آپ کو کیا کرتا ہوں اکثر یہاں پر زیادہ ایسی ویسی باتیں نہ کیا کرو، آپس میں نہیں فلانی آئی تے ایسا ہو تے اے چیزاں نہ کریا کرو، کلام نو اپنے ذہن چ لے کے کلام تے گل کریا کرو۔ اج سانو کلام دی ایسا دی سمجھ نہیں آئی، اسی کوسچن کر لیں گے، اسی پاسٹر کو دوبارہ پوچھاں گے، اسی دوبارہ یہ مطلب تسی سیریس ہو کلام نال، جو کسی کلام تے کوئی سوال تواڈے کول نہیں، کوئی گل تواڈے کول نہیں، تے دی مطلب ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ تانوں کلام نال کوئی دلچسپی نہیں، تانوں کلام نال کوئی کسی طرح دی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس واسطے تسی کوئی تواڈے ذہن چ کوئی گل نہیں، تواڈے ذہن سوچ چ کوئی چیز نہیں، تانوں احترام دا نہیں پتا، چیزاں دا نہیں پتا۔ میں پچھلے فرائیڈے نو کہہ رہا سا اج جڑے تسی آ کے چرچ وچ بزرگ میری بہناں بیٹھیاں نے، میرے واسطے بڑا قابل احترام، سارے بچے بھی سب میرے واسطے بڑے قابل احترام، میرے بھائی بیٹے نوجوان سارے تانوں باہر بچے ہونے کبھی میں کلام سنا رہا تے میں خدا دی یسوع دی گل کر رہا، میں کدی گل کر رہا یسوع دی گل کر رہا۔ تسی مینوں دسو کرو خود آ کے تانوں کہندا اوے پرانی گل ٹھیک نہیں ہے جی، تانوں آ کے میں تے تانش کہندا میں آجا فلانا آیا او پرانا آ گیا، فلانا چیز آ گئی، میرے دسو پرانے تو زیادہ ضروری یسوع ہے یا پرانا ضروری ہے؟ میں دسو دو چیز کیڑی چیز ضروری ہے؟ جسٹ پھر تو دسو ضروری کون ہے؟ یسوع ضروری ہے۔ تے پھر سانو گل نہیں سننی چاہیے، سانو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جدوں لوکی عبادت کر رہے ہو تے تسی کسے نو آ کے باہروں میسج نہیں دینا، باہر کوئی خدا خاصہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جڑی شاید ساری سمجھ تو باہر ہوگی ہے یا ایسا کوئی گل ہوگی ہے، مت کسے نو دسو، مت بچوں نو دسو، مینوں ڈسٹرب نہیں کرنا، مینوں چرچ وچ آ کے کسی دا میسج نہیں دینا، میرے واسطے سب تو زیادہ دنیا دے رشتیاں تو سب تو زیادہ ضروری میرا یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا۔ جے تسی برکت پانی ہے، جے تسی یسوع نو جانتے ہو، جے تسی کلام نو جانتے ہو، منع کرو لوکاں نوں، منع کرو اپنے بچیاں نوں، بڑے بچے ہوندے نے، جوان سمجھدار ہوندے نے، انہیں تو دسو انہاں نوں آپا اس طرح نہیں کرنا، اسی اس طرح نہیں کرنا، تسی ایسا بچوں نہ کریا کرو، تسی لوکاں دے اندر برکت رکھو گے، خدا دا خوف رکھو گے، عبادت کردے نہیں چھڑنا۔ میں تو نال ایک نہیں دساں گا، تمہیں پتہ ہے سارے بہت ساری میری بہناں تے بھائیاں نوں پتہ ہے کہ کئی بار لوکی نماز پڑھدے ہوندے نے تے کوئی اگوں دی نہیں لگدا، بلاونا تے اور گل ہے، تسی جانتے ساڈا یسوع سب تو زیادہ اتم تے پاک ہے، او دے ورگا کوئی دنیا تے ہے پر جی، او دے ورگا کوئی نہیں، تے جسمانی لوگ جڑے نے او اتنا مطلب کہ احترام یہ چیزاں کردے نے تو تانوں تے انہاں تو زیادہ ہونا چاہیے۔ پر اسی اپنے بچوں کو سکھایا کدی کچھ نہیں، اسی اپنے بچوں کو کیا کدی کچھ نہیں کہ یسوع دی عظمت تے عزت تے ویلیو کی ہے۔ یسوع کلام ہے، وہ تہاڈیاں زندگیاں نو ایک پل چ ہر طرح تبدیل کر سکتا ہے، تو تہاڈے غم تے مشکل مصیبتاں نو خوشیاں چ تبدیل کر سکتا ہے۔ جے تسی اونوں جان جاؤ، تسی اونوں سمجھ جاؤ، تہاڈے اندر دماغ دے اندر دل دے اندر یسوع اتر جائے تو تہاڈے واسطے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگے بڑھو، انجیل نو سکھاؤ گے، اسی انجیل نو پورا پڑھاں گے، یوحنا دی انجیل نو، جڑے لوکی کلام دے بھوکے تے پیاسے نے وہ ضرور آ کے ہر سنڈے نو ایک بائبل مقدس نو اپنے سٹڈی کر، اینو سیکھن، نشان لاؤ بائبل چ، اوتھے ویکھن کہ ایتھے یسوع نے ایتھے یسوع نے اے کیتا ہے، یہ دا مطلب کی ہے، مینوں یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ کدی کدی ساری قوم نو کوئی کوسچن کرے تے سانوں پتہ نہیں ہوندا، کیونکہ سانوں انجیل دا نہیں پتہ، تے سانوں کتے سوال دا جواب ہونا، کوئی پوچھے سانوں، کوئی ساڈے نیبر جڑے نے سانوں کوئی سوال کر کے پوچھن جی وہ فلانی گل کی ہے، اس سانوں پتہ نہیں ہوندا، انہاں پتہ ہوندا ہے بیچارے ککھ نہیں پتہ ہے، بیچارے ککھ نہیں ہے، کم سے کم چلو تسی کوئی اور چیز نہ کرو تے انہاں نوں انجیل دا جواب جدوں پوچھن تواڈے تے سوال کر کے تے انجیل دے وچوں تانوں سوال تے آنا چاہیے نا، تانوں یہ تے پتہ ہونا چاہیے نا میری انجیل مینوں اے کہہ رہی ہے، خدا دا کلام مینوں اے کہہ رہا ہے۔ رب الفاظ دا کلام جدوں نے کلام کیتا تے سن تھوڑا سٹائل ایسا ہونا چاہیے تے او دے اندر خوف اتراوے۔ رب الفاظ دا جدوں کلام اتریا تے مینوں انہیں دسیا کہ اس کلام دا اس گل دا جواب جڑا ہے وہ خدا نے اس وقت کر کے دیتا، ہاللویا۔ تے او دے اندر خوف پیدا ہوئے کہ دوبارہ تو اپنا کوسچن نہ کرے، انہوں نے پتہ سمجھ آ جائے، انہوں نے لوکتے کھڑے ہو جائے کہ اے گل دا مطلب اے ہے
تو تانوں سمجھ آ جائے. جی کی لکھا آگے پڑھو ذرا جلدی نال. उसके शहीदों को याद आया अच्छा. कि लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी. तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी. फिर क्या लिखा है? कौन सी आयत पढ़ रही हो? 17. जी ध्यान से सुनो. जी उसके शहीदों को याद आया कि लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी. अच्छा. बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है. अच्छा. यीशु ने जवाब में उनसे कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा. अच्छा. यहूदियों ने कहा 46 बरस में यह मकदस बना है. अच्छा. और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा. अगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था. ठीक है ना, गलती बात समझ आ गई. यीशु ने किया क्या? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਖਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾ ਔਰ ਕਿ ਇਸ ਮਕਦਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਦਿਓ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹमें कहना चाहिए ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. ये लफ्ज ज्यादा पावरफुल है. ये गल की ज्यादा सच्चाई है. इस गल के अंदर ज्यादा सदाकत क्यों है कि जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ कि यीशु उसने कहा मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब वो अब्दुल जिंदा रहेगा. ये सदाकत है, ये अंजील की सच्चाई है. आपको इसको समझना चाहिए, आपको इसको जानना चाहिए. अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि आप यीशु को नहीं जानते. जी क्या लिखा आगे? बस जब वो मुर्दों में से जी उठा अच्छा. तो उसके शहीदों को याद आया कि उसने कहा था और उन्होंने किताबें मुकद्दस और उसको अच्छा देख लो, शरीयत की किताब यहूदी पढ़ देते हैं पर जो कुछ यीशु कर रहे हैं ना उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उन्होंने मनने वास्ते तैयार नहीं. उसकी वजह पता की है कि वो नासरत शहर जा गया, वो नासरत शहर च रहिंदा सी ते वो शहर बड़ा बदनाम सी. एक बड़ी जगह तुसी सुनिया भी होना, जे पढ़े लिखे ने जे अंजील पढ़दे उन्हें पता होना है, लेकिन दूसरे को पता लग जाए. अंजील दे विच कई जगह ते आया है कि नासरत विचों कोई चंगी चीज निकल सकती. ये नातनेल जिहड़ा है ना उन्हें भी ये लफ्ज़ यूज़ किया. क्या नातने क्या उन्हें क्या ना जदों सानू खरिस्तुस मिल गया यानी यीशु मिल गया तो उन्हें कहा कित्थों दा यीशु, नासरत दा यीशु जिहड़ा है वो सानू मिल गया, मसीह हो. तो उन्हें कहा नासरत विचों कोई चंगी चीज निकल सकती है हैं. जिवें कोई बड़ी आबादी कोई बड़ी बदनाम होती है ना ते उथों कोई अच्छी चीज पैदा हो तो लोग कहते हैं ये तो अच्छी चीज पैदा हो सकती, ये तो सारे ही अजले सारे इको जाए. पर वो नहीं सी समझते कि यीशु सिर्फ नासरत का नहीं, यीशु बैतलहम च पैदा होया है ते वो दाऊद के घराने चों पैदा होया है ते वो यीशु वो ही है जिहड़ा कुछ बाइबल दसदी पई है. पर नहीं मान रहे हो, वो नहीं मान रहे क्योंकि वो नासरत में रहता है. चलो आगे चलो, फिर क्या है? और उन्होंने किताबें मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया. जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजों को देखकर जो वो दिखाता था अच्छा. उसके नाम पर ईमान लाए. उसके नाम पर क्या लाए लोग? ईमान लाए. यीशु मौजज़े दिखाता था लोगों को और लोग ये देखकर यीशु पर ईमान लाए. फिर क्या आगे? लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था. अच्छा भाई क्यों लोग ईमान ते ले जिवें आज से लोग भाई ईमान ले दियो वो कर रही है हम ईमान लाते हैं, लेकिन उनको दिल के अंदर ना तो उनको कुछ पता है ना समझ है ना किसी तरह की वो कोई चीज जानते हैं. वो वैसे जो गया हुआ है वेख्या वखाया एक दूसरे को ईमान ले आते हैं. पर जेड़े ईमान
دل تو لیاندے نے وہ اندر تو تبدیل ہو جاندے نے کہ خدا انہاں نوں ساری چیزاں سمجھا دیتا ہے پاک روح انہاں نوں سب کچھ سمجھا دیتا ہے سارے کنے لوگ میری گل سمجھ رہے ہیں کنے لوگ میری گل سمجھ رہے ہیں ہاللویا سارے بولو ہاللویا ہاتھ لگا کے بولو ہاللویا گل سمجھ آ رہی ہے کون سی آیت بتایا کرو لوگوں کو ایت بتایا کرو جی 24 آیت 24 ہے جی لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا پھر کیا لکھا ہے اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا وہ سب کو جانتا تھا پھر کیا آگے اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان اس کے حق میں گواہی دے اچھا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے انساناں دے دل وچ کی ہے یسوع کو ساری چیزاں پتہ سی کہ کوئی گواہی دے پر ایتھوں کتوں تو جدوں گواہی لوگ دے نے تے یسوع کو پتہ سی انہاں دے دلاں دے اندر میں نہیں اتریا انہاں دے دلاں دے اندر میری جگہ نہیں ہے اس واسطے انہوں نے ایک جگہ پہ ایک محاورہ استعمال کیا تھی کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے آپ کے دلوں کے اندر میرے لیے جگہ نہیں ہے جب میرے دلوں میں میرے واسطے تواڈے دلوں میں جگہ میری جگہ ہوئے تو پھر تواڈے دلوں دے وچوں یسوع کی خوشبو آئے پھر یسوع دی چیزاں تواڈے دلاں وچ نظر آن پھر یسوع دی قدرت تے زندگی تواڈے اندروں دکھائی دے پھر تسی تبدیل انسان ہو تسی بدلے ہوئے انسان ہو پھر تواڈے اندر دے پلان جڑے نے وہ سارے بدل جان تبدیل ہو جان پھر لکھیا کہ بیٹا پڑھو ذرا 3 باب کو شروع کرو جی فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا اچھا سنو ذرا یہ جڑا نیکودیمس سے یہودیاں دا سردار یہ رات کو یسوع کو کیوں آیا سی یہ مطلب کہ کام بڑی سی وہ کول اس واسطے وہ دی ڈیوٹی بڑی سخت سی تو بڑا بیزی آدمی سی تو اس واسطے رات کو یسوع کو لایا دسو کوئی سوال گل نہیں ہوگی کہ یسوع رات کو کیوں آیا سی یہودیاں یسوع دے کول دن کو ٹائم نہیں سی تو کوئی یسوع یس سو کیوں نیکودیمس آیا تھا رات کو یسوع کے پاس کدی کلام پڑھیا جائے تو تانوں گل دی سمجھ ہوگی او یہودیاں کولوں ڈردا سی شرع دے عالماں تے قائلاں کولوں ڈردا سی عالم وہ بھی سی پر جتے 20-25 عالم اکٹھے اپنا انہاں دے کوئی مشورہ ہوئے انہاں دے وچ ایک سچا عالم ہوئے نا تو کہتا لگا میری گل کتنے بننی مینوں ایک بےعزت کرن گے مینوں ذلیل کرن گے مینوں بہت زیادہ کنفیوز کرن گے تے میرے تے کئی طرح دے الزام لاؤ گے تو بھی یسوع تے مان لیا ہے اور جڑا سی جنوں سی مانتے نہیں تو بھی تے مان لیا ہے پر اندروں نیکودیمس سی یسوع تے ایمان رکھدا سی وہ جانتا سی کہ جو کچھ یسوع کرتا ہے کوئی آدمی کر نہیں سکتا جدوں بھی کر انہوں بھیجیا نہ ہوئے جنہوں خدا بھیجے اے کام صرف وہ کر سکتا ہے گالی سمجھا گی گالی سمجھائے کہ نہیں آئی سر اللہ ہاللویہ انہوں اس واسطے انہیں کیا کہ میں رات کو یسوع کو لا کے انہوں کہتا ہے اے یسوع وہ دن گل بات کرتا ہے اے استاد انہیں جو کچھ بھی خطاب دے کے گل کرتا ہے تو انہوں پوچھتا ہے کہ اے سب کچھ کی ہے ذرا سنو انجیل کی لکھا ہے میں چاہتا ہوں تسی سنو جی اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کوئی شخص جس طرح سے معجزے تو دکھانا ہے ہاللویہ آگے کیا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی یعنی یسوع دے معجزے ویکھن دی قدرت جڑی ہے وہ سانوں اودے وچ خدا نظر آتا ہے کلام نظر آتا ہے کلام کی وجہ وہ سارے کام کرتا ہے تے میں تو یہ دسنا تسی بھی جدو یسوع کو یاد کر کے اس دعا کریا کرو جدو دعا کرتے ہو گھر وچ لگے جاتے کسی جگہ تے چرچ وچ دعا کرتے ہو تو سمجھا کرو یسوع تو صرف آدمی عام نہیں تو کلام ہے تو کلمہ ہے تو قدرت والا ہے تو نور ہے تو روشنی ہے تو راہ
حق اور زندگی ہے تے میں تمہیں دس جدوں تسی اس طرح دعا کرو گے تہاڈی زندگیاں وچ خوشیاں دی بہار کس طرح دی ہے تے سب چیزاں تبدیل کے جلدیاں نے کدی کدی سانو سمجھ نہیں ہوندی کہ اسی دعا کرنی کہندے کسی نو خطاب نسی بلاونا کہندے تسی ویکھو ایک دن وچ یہودیاں دا استاد ہے اونوں کی کہندا میں سب تو پہلے اودے کول آ کے اے یسوع میں جاننا وا فریسیوں میں سے یہودیوں کا سردار تھا اودے پاس گول رات میں آ کے کہتا ہے میں جانتا ہوں اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو مجھے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو کتنی عزت نال خود نال گل کر رہے ہیں کتنی اودی اتھارٹی نو سمجھدا پیا اودے اختیار نو سمجھدا ہے اودے اختیار نو اتھارٹی نو سمجھ کے اودے نال گل کردا پیا کہ تو جو کچھ کر رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا میرا بلیو ہے میرا ایمان یقین ہے بھروسہ ہے اس واسطے رات میں آ کے اپنے اندر سچ دی گل منہ چوں کڈدا پیا دل ڈردا ہے بکیاں پریسیاں کو شرع دی عالماں کو تے دوجے عالماں کو جی اگے کے لیے پڑھ رہا یسوع نے جواب میں ان سے کہا اچھا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کوئی آدمی نویں سرے تو پیدا نہ ہوئے وہ خدا دی بادشاہی نو دیکھ نہیں سکتا اور کوسچن کیتا انہیں دسیا نو پوچھا جی بجرا نیکودیمس کی کرنا جی سنو غور نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے اچھا بالکل اتنا پڑھیا لکھیا ہے اتنا شرع دا عالم ہے تے بڑا ہی عقل مند ہے اے نہ سمجھو کہ سمجھ رہے بہت عقل مند ہے پر جو یسوع ہے نا جو یسوع ہے اس لیول تے آ کے وہ گل نو نہیں سمجھدا میں تو ایک اور گل دے وچ دساں جڑی ہوندی ہے نا مذہبی ریاست وہ ہور طرح دی تھی میں نا بہن شاہین کے گھر میں کلام سنا رہا تھا تو میں انہوں دسیا عبادت دو طرح دی ہوتی ہے ایک زمینی عبادت ایک آسمانی عبادت زمینی عبادت کا مطلب ہوتا ہے اینی بری اینج کرنا ہے اینی بری اینج کرنا ہے اینی بری اونج کرنا ہے اونی بری او کرنا ہے اینی بری آ کرنا ہے وہ ساری ریاضت ہوتی ہے پر جڑی عبادت آسمانی ہے وہ دے وچ کوئی ریاضت نہیں وہ دے وچ ایک کوئی چیز ہوتی ہے قدوس 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 قادر خدا یہ آسمانی عبادت ہے روح قدس سے وسیلہ جڑی عبادت ہوتی ہے وہ آسمانی عبادت ہوتی ہے میں نے دونوں دسیا کہ اسی کیڑی عبادت کر رہے ہیں اسی کیڑی عبادت کر رہے ہیں اسی ریاضت کی عبادت کر رہے ہیں یا اسی روحانی عبادت کر رہے ہیں تو میں کسی نے دسا کہ تم اپنے آدمی خط بچوں میں کلام سنا کے تم دسا گا یہ فرق ڈفرنس کی ہے اور اسی کی کر رہے ہیں اس کلام جی تو اس واسطے وہ رات کو خطاب دے کے انہیں عزت نال انہوں بلا کے کہتا ہے کہ کوسچن ہویا جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ لوگ کی کہتے ہیں اسی اونجی چلے جاتا دیکھا دے آگے اسی پاکستان تے اسی اینج کران گے اسی اونجی کران گے تے اسی 500 سی فلانا چیز دے آگے انہیں پیسے دے آگے تے انہیں روپیے کسی جگہ دے اسی اینج کر دیئے اسی سوٹا نو اینج کر دیئے فلانی اینج کر دیئے تے اسی خدا دی بادشاہی سن دھیان سے دیکھو غور سے سن میری بات کو سو کیا ہوا پھر سے کیا ہوا پھر مسیح نجات دیکھ لاؤ گے یسوع نے صاف کہہ رہا ہے کہ جدوں تک کوئی آدمی پانی تے جدوں تک آدمی نویں سرے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا وہ خدا دی بادشاہی نو کسو دھوکی نہیں کر سکتا ویکھ ہی نہیں سکتا سارے کہو ویکھ ہی نہیں سکتا داخل ہونا تو اور گل ہے اور چرچ میں جاؤ واسطے تو سب تو پہلے دروازہ نظر آئے گا جب تے اندر آؤ گے تے خدا دی بادشاہی چ جان واسطے تانوں کی کرنا پائے گا دروازہ لگنا پائے گا تے کیڑے دروازے تو میں بادشاہی چ انٹر ہو تے جدوں ویکھ نہیں تسی سکدے تے دروازہ کتوں لگو گے تانوں کی پتہ دروازہ کیڑا ہے کوئی چیز پتہ نہیں چل سکتا اس واسطے نویں سرے تو پیدا ہونے واسطے تے اگوں او کی سوال کردا ہے کیا کوئی اپنی جدوں بڈھا ہو جاوے تے پھر اپنی ماں دے پیٹ چ جاوے تے پھر انج کرے اے جسمانی ریاست ہے اودیاں باتاں جسمانی ریاست دیاں نے یہ گلوں سیکھ لو جڑے جسمانی لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی عبادت تے روحانی گل نو کدی نہیں سمجھتے
پر جڑے لوکی روحانی ہوندے نے وہ جسمانیت نوں سمجھ لیندے نے تے روحانیت نوں سمجھ لیندے نے. یہ فرق ہوندا ہے دونوں دے وچ. یہ دونوں دے اندر یہ فرق ہوندا ہے. یہ گل نوں اسی سمجھیے تے انڈرسٹینڈ کریے. پر جڑے جسمانی ہوندے نے وہ روحانی گل نوں کدی نہیں سمجھدے. وہ پتہ نہیں کہ پادری کہن دیا سی کوئی ایڈا کوئی سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں لگا. میں سنیا بھی ہے اور کوئی سوال کرا جو میں پوچھا نا بھائی جی گل کی سمجھے, میں دسیا کہ میرے دسن کا مطلب کی سی. تو کہے گا نہیں اچھا سی مطلب تیرا, ویسے تیرا مطلب ٹھیک سی, ویسے ہاں اچھا سی مطلب, پر کی مطلب سی یہ نہیں پتا کی مطلب سی. کیونکہ ایسی جسمانی ہے, اسی ہون تک جسمانی ہے, سانوں گل دی سمجھ نہیں آ سکتی. جڑے لوکی جسمانی نے پاویں وہ بپتسمہ لے لے پر انہوں نے گل دی سمجھ نہیں آ سکتی. پر جڑے لوکی روحانی نے انہوں نے گل کرنے تو پہلے پتا ہوتا ہے اے میرے یسوع دی گل کر رہا ہے, اے میرے یسوع جی دی تعظیم واسطے گل کر رہا ہے, او دی عزت دی گل کر رہا ہے, او دی شان وچ گل کر رہا ہے, او دی عظمت وچ گل کر رہا ہے. اس گل دی سمجھ آئے گی روحانی بندے دی. جسمانی بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. جی کی لکھا گیا ہے؟ نیکودیمس نے اس سے کہا, نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر کیا کہ یسوع نے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل, کیا دوبارہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں, پھر آگے بڑھو جلدی سے. یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. داخل نہیں ہو سکتا. تواڈے کول پاویں کسے مشن دا کارڈ ہوے, تواڈے کول پاویں کسے مشن دا بھی کارڈ ہوے, پر جدوں تک آدمی پانی نال پیدا, روح تے پانی نال بپتسمہ نہیں لیندا وہ کدی خدا دی بادشاہی وچ داخل نہیں ہو سکتا. دوسری چیزاں جسمانی میٹر نہیں کردیاں لیکن روحانیت جڑی ہے وہ ادھر اندر میٹر کردی ہے کہ سانوں روح وچ پیدا ہونا ہے. تسی آسمان تے اڑنا ہے کہ نہیں اڑنا؟ اسی کہندے ہوا چ اڑ جانا ہے, کیویں اڑو گے بھائی جو تک تسی روحانی نہ ہوگے اڑو گے کس طرح؟ جڑے لوکی ہو سکتا جڑے لوکی اس طرح اڑن دی کوشش کرن روحانیت تو بغیر کسی کھمبے نہ بچے پے ہونا ہے تے پھر اڑ کے کتھوں نے کہنا یار اڑن تو اٹھی جگہ سی کہ رام نے گھر بیٹھے رہتے میری وہ تو دی لاتی پیڑ کر دئی میرا تے انج ہو گیا, میرا تے انج ہو گیا. پر جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ کبھی بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استعمال نہیں کر سکتا. پھر کہنے کے آگے جی جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے, جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے, پھر اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. وہ جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. ان پر سارے نو سوچنا پڑے گا بھائی حرکت میں ان کے بھی پیدا ہوں اس سے ٹھیک ہے یہ جی ٹھیک ہے. جہاں میرے کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی بھائی رکھا جی تسی بزرگ میرے بھائی ہو, تبدیلی کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی؟ کس طرح پیدا ہونا پڑے گا؟ روح دی پانی نال روح چ پیدا ہونا پڑے گا تاکہ میں روح کی گلاں نوں سمجھاں. روح کی کہندا ہے؟ روح کا مطلب ہے کون سی آیت ہے بیٹا؟ 7 ہے, یعنی 3 باب کی 7 ہے. 3 باب کی آخری ہے جو آیت ہے وہ 7 آیت ہے. جب تک جو بدن سے پیدا ہوا وہ بدن ہے, جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. اور تسی اپنے اپنا سوال کرنا ہے کہ میں نو روح چ پیدا ہونا چاہیے یا میں نو بدن چ پیدا ہونا چاہیے. بدن چ تو ایک بار پیدا ہو گیا اپنی ماں کے پیٹ سے, پر روح چ پیدا ہونے والا علی پروسیس رہتا ہے. جی میں روح چ پیدا نہ ہویا تو میں خدا دی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا, میں داخل ہو نہیں سکتا, میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا, نہ دیکھ سکنا نہ داخل ہو سکتا. میں اگلی باری کہاں گا ذرا جلدی میرے ٹائم دو اگر زیادہ انجیل میں جلدی نال اسی نو کور کریے تے میں ساری انجیل تے گل کرنی ہے, سارے سندے جنے نے اب میں ایتھوں تو گل ہی شروع کرنی. میں چاہنا تسی انجیل نو پڑھو, انجیل تواڈے دلاں وچ اترے, تواڈے اندر انجیل اتر جائے. ہالےلویا 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 اچھی بڑی ہالےلویا پریز گاڈ. بال بندے بھی چوک کر جاتے ہیں. ہالےلویا یسوع کے نام. کوئی بات نہیں, یہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بچے ہیں, انہیں ہمارے ساتھ رہنا کوشش کیا کریں. اچھا ہوں ویسے میں دعا شروع کرا گا تو اینا کڑیاں اٹھ جانا ہے. میں جس طرح دعا شروع کرنی ہے دیکھ لینا اٹھ جانا.
میرا تجربہ ہے ہر باری دعا کرنا پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز لیا کہ مانو ایسی کرنی ماں پیشاب نہ کرنا ماں میں اجنا کر دیا ماں میں اجنا کر دیا اس طرح بچے ڈسٹرب کر دیا اپنے ماں باپ لوگ کہ وہ روحانی طور پہ دعا نہ کر سکیں یہ میں تو ایک پوائنٹ دسیا ہے میں ایک دا نام ہے کہ سارے ہو سکتا ہے کہ پر میں تو ایک پوائنٹ دسیا ہے کہ ایک گل کی اسی دس دن ہی اپنے بچیاں کو ہیں پھر ساتھ یاد بڑا آ جاتا ہے جس سے سارے لکھا بند ہو جاؤ تو اسی سمجھ کون سا کوئی نہیں گیا پر میں تو دسا جہاں برکت دینے والا یسوع ہے نا وہ تو انہوں نے خدا بھی کہ تسی روحانی طور پہ دعا نہیں کی تھی تسی روحانی طور پہ جیویں تانوں کرنا چاہیے سی اس طرح نہ کرو نہیں کیتا تسی تو پھر تسی برکت تو رہ جاؤ تو پھر کہتے جی لو جی ابھی بھی نہ گزر گیا ابھی بھی نہ گزر گیا پر جڑی میں چاہنا ہوں وہ ہویا نہیں آئی جو کچھ خدا کہتا ہے وہ تسی نہیں آئی کیتا تو پھر جو تسی چاہتے وہ کیویں ہوئے گا وہ ادھر ہی ہوئے گا جو یسوع چاہتا ہے اسی وہ کریے خدا اس کلام کی وسیلہ تو بہت زیادہ برکت نال مالا مال کرے تے انجیل کی سمجھ آوے تو خدا تمہیں بہت برکت دے آؤ اسی سارے مل کے دعا کریں